ମୁଁ ମରି ଯାଉଥାଇଲେ ମା ମୋ ସଉତୁଲ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଛେ। ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏଠି ସାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବି। ସେ ଆସିଲେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେବି। ଆଉ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ କହିକି ବେକ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋ ମା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ମାଲ ମଲି କେତେ ସରଦା ହେଲି ଗଣିତକୁ ମୋର ଜବାବ ଦେଲି ମୁଁ ଯେତେ ସେଇ ଜବାବରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛି ପାଉଛି ଯାହାକୁ ଯେତେ। ଆଲୋ ମା ତମେ ପରା ମା ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ ଲୋ ମା। ଆରେ କିଏ କାହାର ମା? ତମେ ପରା ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ପ୍ରଦୀପର ମା। ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର ପ୍ରଦୀପର ମା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତମେ କିଏ ଲୋ ମା? ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ତାର ସାବତ ମା। ମୁଁ ପଦ୍ମାବତୀ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ। ପଦ୍ମଦେବ ପୋଖରୀ ଥାଏ ନା ସେଇ ପୋଖରୀରେ ବିଶ୍ୱଧର କାଳନାଗ୍ନି ବି ଥାଏ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱଧର କାଳନାଗ୍ନି ହେଉଛି ମୁଁ। ମୋ ହୃଦୟ ପୋଖରୀ ବହୁଥିବା ମୁଁ ତାର ଜଣେ ଅଛି। ଶୀତଳ ନୁହଁ ଏହା 100 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳରାଶି। ଛୁଇଁ ଦେଲି ଜଳିଯିବ ପାଟିକୁ ନେଲି ମରି। ଲବେଲେ ଲବେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜନ୍ମ ଜାଣିଲେ ତା ଅସଲି ମା ମରିଗଲାଣି ବୋଲି ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରି ତମକୁ ତାର ଅସଲି ମା ହେବାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ବି ସେ ପ୍ରଦୀପ ତମକୁ ହିଁ ତାର ଜନ୍ମ କଲା ମା ବୋଲି ଜାଣିଛି। ପ୍ରଦୀପ ମନରେ କେବେ ଭାବନା ନ ଆସୁ ତମେ ତାର ସାବତ ମା ବୋଲି। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ମାନେଟା ହେଲା ପ୍ରଦୀପ ହେଉଛି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ତେଣୁ ତମକୁ ତାର ମିଛିକା ମାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଦି ଜଣ ଠିକ କହିଛ। ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ଆରେ କାହିଁକି ନା ସେ ଅଲକ୍ଷଣା ପ୍ରଦୀପ ହେଉଛି ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ମିଛମିଛିକା ସ୍ନେହରେ ପାଗଳ ନ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ତା ପାଖରେ ମିଛମିଛିକା ମାର ଅଭିନୟ ନ କରିବି, ତାରି ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଏ ରାଜ ମୁକୁଟ ସତରେ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ତମେ ଜଣ ଠିକ କହିଛ। ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆରେ ହଁ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜଣେ ଏଠୁ ଯାଅ। ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ମୁଁ ପରା ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ରଖେ। ମୁଁ ବା ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ବାବା ଏବେ ନା ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅଛି ପରା। ଆରେ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦବୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ? फिलामेंट बिना बल्ब चले ना। सकालका लुलुपा। ठीक अच्छे बाबा ठीक अच्छे ताहले मो आसुची। कुलांगर प्रदीपा अरे माने ठीक कहते बे तू केवल मुनि जब हो पारिबनी। अरे माने ठीक कहते कहीं ना तू जे स्थावर अस्तावर संपत्तिर मालिक। अरे मुझे तो मिथुनिका स्नेहरे पाकड़ न करी मुझे तो पाखे मिथुनिका मार अभिनय न करी तारी राज्य सिंहासन राज मुकुट सतरे हाथ चल जाई पारे। ए माने ठीक कहते तो एमती मिथुनिका स्नेहरे पागल करके राज्य सिंहासन राज मुकुट को हाथ को कर नहीं छे ताहले मो ना भी पद्मावती नो हबे।
ମୁଁ ମରି ଯାଉଥାଏ ଲୋ ମା ଆଲେ କି କଥା ଘଟୁଛି ମା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମୋତେ ନିହାତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ରାଜା ପ୍ରତାପ ଏଠିକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ମୋତେ ନିହାତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। अखंड सौभाग्यवती भव पति भक्ता होइथाओ तुमे स्वामी आओ महारानी पद्मावती स्वामी आज तुमको पाई मो स्त्री हरा दुख भूली जाइछि सतरे स्वामी आओ तुम जानि छ महारानी राजकुमार प्रदीप मर विद्या अध्ययन रे पारंगम होई सारिछि। हां स्वामी आओ से गुरु आश्रम रो घर को फेरुछि हेले महारानी बंधापन पई अर्घ्य स्थली प्रस्तुत कलन नहीं स्वामी से कथा बे तुम मन को विचलित करो ना स्वामी मु सब प्रस्तुत सारी देछि जाइतो स्वामी दीर्घ 12 वर्ष पर आम पुआ घर को फेरुछि आम मां होए ता पई अर्घ्य स्थली प्रस्तुत रखबिनी जे के आउ रखिबो सब प्रस्तुत है स्वामी तुम जमरे चिंता करो ना स्वामी ए देख स्वामी ए देख आम पुआ प्रदीप आसुची ए देख स्वामी ए देख बापा अरे मदन मां घेन मारे भक्ति पर भूमिष्ठ प्रणाम ओ अरे बापा महियासी हो बाप धन अखंड शक्ति दीप्ति हो दीप्तिवान तबारे प्रदीप बापा एथर सर्व विद्या रे हेलो की उत्तीर्ण हाँ बापा गुरु मन का अक्लांत परिश्रम अदवसल ओ आपण मन का आशीर्वाद लागी मो सर्व विद्या रे हेची उत्तीर्ण बाबा मा झुकुर रहिबा केते जे कष्ट ताहा हाँ स्वामी आज्ञा अनुभव करिछि माँ मोर बहुत मन पड़ुथि एथला माँ तो कथाई मते बहुत मन पड़ुथिला रे बाबा सतरे कथा मन पड़िले ए कलिजाटा फाटी जाउथिला आखिर भरधर हेए लुह धरी पड़ुथिला रे धन किंतु कौन करिबा रे बाबा किनिटा पाइबा खुले किनिटा त्याग करबा पड़ी थाई ए धन तो प्रेमा ए कइरबडा बेसी किसना बाबा रे तो आसवा कथा सुनी ना मु तो पाई तो ना लेखाई थिबा रूपार पदक टे गड़ीछि ना कोन कहउछथि स्वामी हरि प्रदीप तोमा ए खुशीर उल्लासरी तो ना लेखाई थिबा नारी रूपार पदक टिए बढ़ी देछि रे बापा ए बाबा तू प्रेमा पुण्य कसरा गुट्टी बुली सोना चांदा ए बना तो खुशीरे पर आमे दोहे खुशी आ आ आ आ आ आ
मिलुती बकसी तू दिले हसी मिलुती बकसी तो बिना नहीं रे मो तू बिना नहीं रे मो तू बिना नहीं रे मो तो हरे बंदा मो हरे बंदा तू हरे बंदा तू सभासद मंत्री परिषद आज शुभ मुहूर्त मो गोटे घोषणा करने को जाऊँ स्वामी जेहेतु पुत्र प्रदीप मोर सर्वविद्यार पारंगम हो चली हाँ स्वामी आहरी मोर अवसरण नेबार समय आसीगला स्वामी एणु ही प्रतापगढ़ रे मो पुआ प्रदीप को युवराज भावे अभिषिक्त करी एथिरे आपण मानक विचार एकांत काम्य ना ए कतरा मु समझ नहीं राजधन धारण करबा ए सज सज बेपार नहीं बापा मोती आहरी राजधन शिक्षा देवर अछि देश भ्रमण करबी निज राज्य कोण अनुकोण भ्रमण करबी सेती अनेक अनुभव साउटी आनिबी सेती अनेक शिक्षा मिलिबो तापर मोर अभिषेक बा स्वामी बा महारानी मो पुआ को मानवा पड़िबो मो पुआ पर की हबो कहिलो स्वामी स्वामी मो पुआ जहा कहू ठीक कहू स्वामी जे जहा चाहू छी हम तक से करे सुजोग दियंतु स्वामी मो छुआ को केते वर्ष बयस हेछि जे एते बड़ गुजत्र जनटा ता मुंडा पर दिलो छंती स्वामी महारानी पद्मावती स्वामी मो भी यही क्षणी ए आयोजन पाए कहूनी सतरी स्वामी राज पुरोहित सहित विचार विमर्श करी सर्वप्रथम मुहूर्त यही प्रस्ताव रखी बोली भावी सतरी स्वामी ये देखो स्वामी देख मो पाक तुम कौन ना कौन कहीदेल से केमती मन तो चेड़ चाहे ठिया ए गन्ना ए बाबा आज तो बाबा कथा कह गण मन तो कहना रे बाबा जा कहबार अच्छे बाबा माँ का करे कहली कि कहरे गन्ना माँ हाँ मु बना भाई जीव बोली भाबु स्वामी देख से विद्याधर घर को फेरुचे आम पकड़े एते बड़ हो गलानी जे से कुआड़े कानन भ्रमण जीव ठीक अच्छे बाबा आम तो ना तो प्रस्ताव राजी कि कथार धन तू तो जानिछु ए बण भितर हिंसर जंतु अच्छा निश्चय माँ तोते ना निहाय देखिकी जा पड़ो आ निहाती अस्त्र शस्त्र आवश्यक ना ना कौन कहते स्वामी तमे ठीक कह महारानी मो पुआ प्रदीप जदि कानूनी भ्रमण जीव निहाती अस्त्र शस्त्र दरकार हेले महारानी अस्त्र शस्त्र नहीं आस ठीक अच्छे स्वामी ए बाबा माँ मुझे देखिए शस्त्र दौची सदा तो साथी रखू काम आसवे धन्ना ठीक अच्छे माँ ताले दियंतु ठीक अच्छे जैन मंदिर बुझी नहीं हर आईनी तो जेते बाधा तो आम ए जीवने डरबानी कथा दिया तुमर धन तुम जीवन तुमर धन तुम जीवन तो बिना नहीं रे मो तो बिना नहीं रे मो तो बिना नहीं रे मो तो जीवन बंदा मो
हरि बंध तो हरि बंध